sini electronic media joto media rono joto no ambai sing dinoro sini central Ipft ningri je press meet ma khaimani abni vision khong hai tinda isunoti sing dinoro jaka press meet khaimani bagai sing asuk laika ke puila agenda angke thanai 1 तारिख अक्टोबर 2022 sini party Ipft ini allied organization ini youth Ipft ini president sini borong menang takuk Vikas Deborma ini sakawo the miscreants eta Silchajakmani abono sing galaki ninda kayo sing information visiting sing Simon ka je 1 October ro sanjodarawo sini borong menang takuk youth Ipft ini president sini Vikas Deborma no mothani issue miscreants the goals mothani je supporters of mono attack yani sini komanka ke abo society o je parao guardian no bisintei salamen bisintei abo compromising ka abo sing abno tei singtai effect sing khalia tambang himale singbai sing sini bukung bara sing abno tei kolok babe sing tai abo bibidi thanglelia tanggo sing abno sanamu sing sini Ipft ni ingei sing 2009 ni simi sini tipra sabar lok tipra sana ma thangane bagai je tipra len edisi area ni sini family to pane an khai khai bodol tabuk 2021 so tipra ma thangane achaikha bor bo separate sani no do phani songram khai an khai jongo ke singbai sing om heke dofa ni self security bagai an khai ro singbai sing om heke misunderstanding lagi bulai tok lai ngai mane o belai ke chaya omno sing belai ke ninda thayo Ipft ni tok theke ke sing omno tei ti pramathani sini chairman sini je buagra podur kisu Deborma ono sing koinai humble request khainai om hai next to jahate ingya tei bini ti pramathani je warrior sokno bo bujok tongnani bagai sing koinai angke ta kaisa issue kai kisudin sekang sing sini je aro ti prahasteni print media ajaga sing nukha ji sotte kolom ni kaisa print media newspaper ajaga o sing mankha jeta aro Ipft naki BJP bai misi thangjinai Ipft bilin khai BJP misi thangjinai ni sing ajaga o newspaper nukha okay abono sing sini Ipft तरफ থেকে abono sing সম্পূর্ণ নিন্দা খায়ো tambang himale Ipft ka kaisa alada regional rajnitik bodol BJP abo kaisa national rajnitik bodol engke bongni je issue bai Ipft ni issue different because BJP bai misi thanani ni je borok je print media je sotte kolom borok je abo baseless je news je awai khaitamani abno sing pura ninda khayo karena abo kuno bitihin borok je abo hake kok saitamani ba borok je onuman khai amako saitamani abo pura bitihin tambang himale sing jotono saimano sini Ipft ni je agenda sini 12 লক্ষ ত্রিপ্রাসা no mothangnani bagai je edisi area tei tipralan ni sani family o issue Ipft ni Ipft kaisa recognized regional party register party bini kaisa na uddeshyo bo je assignment Ipft assignment bini demand kaisa no je jotodin pointo edisi area tei tipralan sanamai asa Ipft andolon khaikhanai abosini agenda Ipft ni agenda কিন্তু BJP national party ni agenda alada engka boni agenda alada sini agenda alada sing borok bai mili thanani abo kono mote সম্ভবইয়া in obo thik tongo jeta sini tiprasara jodino sini je sanmani sini je manthai sini jeta je san diman khaimani issue tiparlan sing jodi mane thangke sing BJP in thanan kono osubida krai ba kono national party sing join khaikna abo kono osubida krai tamke sini jeta demand tomoni abo sini jodin pondosin demand abo fulfilling asak
sini separate state edisi renati sanmani full flash ini asal kontrol seng sini Ipft ada strategi Ipft ada rasional bodol ini seng ada kaitannya apa sini apa demand apa sini isu oke national taborom di print media যেটা কম নহমানি print media রাগো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সীমানো যেমন তাবোরম দি মঠা কংগ্রেস বাই মিলি থানায় মঠা বিজেপি মিলি থানায় কত কিছু ছিল কিন্তু আপনার মানে বিশ্বাস খাইনি ক গিয়া কারণ চীনের যে প্রিন্ট মিডিয়া যে সৈনের আবো মানে বংনি যে কোনো বেস্ট করি আবো সিনি Ipft তরফ থেকে কোন আমাকে সাজা করে সঙ্গে আমি কোনো ডিসিশন করিখ আবো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এটা কাছে ইস্যু হকে মিয়া 2 তারিখ অক্টোবর সিনি দ্য প্রেজেন্ট ক্যাবিনেট মিনিস্টার সিনি প্রেজেন্ট ক্যাবিনেট মিনিস্টার ফিচারি তাই কোঅপারেশন তাই পিটিজি ডিপার্টমেন্ট ni সিনি পার্টি ni ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সিনি প্রেম কুমার ইয়াংসা bini upuri kaisa news channel ko aro mungya kamyo kaisa kun ekta regani rangmai angi boro ajaga lama kasu tongmai me jorabo sini je prem kumar sa minister bo bini kanchan poli phai tongmani ar lamao bo kasa khaikya engke bini chori osusto tongmani engke abuno media je channel je strang sakiro যেভাবে আবো সিনি মিনিস্টার ন যেভাবে কক্সিল চাওই হামিয়া খাই মনো ডিফেম খাইনাই মিনি আবো সম্পূর্ণ নিন্দা খাই তার মগে হিমালে সিনি মিনিস্টার বাই আহানকে কক সালাইমানি করে ইনফরমেশন মাংখা যে ব কাঞ্চনপুরনি ফাইটমানি আর মগে খামিও दै hui যে তাবুক রেগানি রাংমাই আংনাই র lama kasui block road blockage khai tong jaga phai kasa thake kintu boje yang je road blockage khai tong mani regani rangmai angi abo bo kono abuni information kore abo kono saime ya the media channel songjeta nokha abo sini minister ajaga bo phai kono kok saya bo thui tong apni rohne jeta nokmani abo kintu sothik ya sini Minister Mission Sing ko Simon Khaje abo bosori hemangai phaimani aro group blakasa phai kasa phaikya engke ses point bo khobor mangkha je tabu mungia kami block ni andaro regani samutangero rangmaya hain bagai root blockage khaile abon pore bo logi no DM no phun khaikya DM no phun khaiye DM saka abo 5 to 10 minutes missing on abo সমাধান থাকে নাই কিন্তু সমাধানও খাইয়া ব আপনি হয়তো ইনফরমেশন মাংখা যেটা আরো তাঙ্গই রুট ব্লকেজ খায় কিন্তু ব ইনফরমেশন মাংখা ডিএম থ্রু থেকে ডিএম নো কল খাইমেনি পরে কিন্তু ডিএম সাকা সার আবো কোন ব্যাটারিয়া আবো অলরেডি রাং হাবজাকছে রেগানি রাং হাবজাকছে তামুখে বাক্সা যারা সিনি বড় নিনি ব্যাংক আবো কেওয়াইসি ঠিকমতে সাবমিট খেজে আঙ্গই বাক্সা রাং ko boni account thing moten gongya hain bagai abo amhain kha nei bo jokna saiman kha engke omoke sotik jeta ko information engke srang chati ni bising tu sing jeta nukmani jeta sini minister no boro ajaga thui tambo kuno kok saya nei je boro eta allegation tu femini abo সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন hain boina ang media channel no koina busungo tini noni media ni bising tu যে সঠিক ইনফরমেশন মায় ওই সঠিক নিনে ইনফরমেশন কালেক্ট হয় ওই আমাকে যে কোনো তারপরে মিনিস্টার ফানাকা যে কোনো বড় যে কোনো লিডার ন যে কোনো নেতা ন আমাকে এলিগেশন তো মানে আও বেলেকে চাই আপনার সামনে না খায় হোক বিভিন্ন রাজনৈতিক বদল বিভিন্নভাবে কোন একটা রাজনৈতিক বদল ন বন চলা খিলাইনে বিভিন্ন রকম কক সাইমান আপনার অঙ্ক মাহাই আং সানামু সঙ্গ কক ঠিক গিয়া Nadi Ipft assignment is ADC area no full-fledged state khanyani bagai nini Indian Constitution article number 2 and 3 apni mutabek ti prasaran self security nani bagai separate state Ipft assignment ni tai bini andolon sabo hingke o jagao Ipft
टिफ्रालेन सानलिया बा कामान सानके बंदुकफान मानथो बंदुकफान सानलिया ने जे कॉक एलिगेशन तो मनी अब हमके माने कंप्लीटली बेसलेस आ कॉक रंका कंप्लीटली बेसलेस तान बगे हिमालय आईपीएफ ति ताबुक बो नर लुखना किछुदिन सिगां 23 अगस्त जों दिल्ली थांगै जन्तर मंतर सिन जे टिफ्रालेन दिमानतै जों एकदिननि 10टानिसिम 4टा पर्यन्त जों गणत आ जागाव सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खाइफैके आ जागाव सिनि मिनिस्टार दङ सिनि एमएलए रक दङ जतन आईपीएफ जत एमएलए जतन दङ इनके जों एलाइड अर्गानाइजेशन तब एलाइड पार्टनार बीजेपी एलाइड पार्टनार दंतै सरकार दंतै सिनि जे डिमान्ड न जों तावबो सानै दङ इनका आ जागाव तबो आईपीएफ जेटा कामान सानगा बंदुक मानाने बंदुक सुन सानले हाने जे कक जे सिजामाने आबो सम्पूर्ण बेसलेस आबनो जों सम्पूर्ण कन्डेम खाय नाइदि विलेज कमिटी इलेक्शन नि मैटर विलेज कमिटी ताबो तो इलेक्शन कमिशन तरफ थेके आबोनि कोनो नोटिफिकेशन नंखायाको इनके बुफुरंनाय आबो सायमायाको जों आबो सिनि पार्टी नि हाई कमान्ड लेवल मिसिंतै जों सालायैनो जों विलेज कमिटीआव जों सिंगल दा पार्टिसिपेट खायनाय कन्टेस्ट खायनाय ना सबै कन्टेस्ट खायनाय जों आबो सिनि हाई कमान्ड जों सालायै आबो डिसिजन नालाय अब ताखौनो डिसिजन जायो